ദർശനം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു, സൂപ്പറായിരുന്നു. രാവിലെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാവിലെ ഞങ്ങൾ 3 മണിക്ക് കറക്റ്റ് 2:45 ഇവിടെ എത്തി. കറക്റ്റ് സമയത്ത് ദർശനം കിട്ടി. നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത ദർശനമായിരുന്നു. വഴിയിലൊക്കെ മഴ പെയ്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ല, ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പാലക്കാട്. അങ്കമാലി നിന്നാണ് പോകുന്നത്. കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല, നല്ല ദർശനം കിട്ടി. ഒരു ഇതിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞായറാഴ്ച സാധാരണ തിരക്ക് പതിവുള്ളതാണ്. നല്ല തിരക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. എങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് നമുക്ക് തൊഴാൻ പറ്റി, നല്ല ദർശനം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. സ്വാമി ശരണം. ഇതുപോലെ കൊല്ലം പരവൂര് പൂതക്കുളത്തുനിന്ന് വരുന്നത്. ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് ഇത്രയും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡലകാലം കണ്ടിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടില്ല, അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു തിരക്കുമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണ്ടു കുളുക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഈ വർഷം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. എത്രാമത്തെ തവണയാണ് ഞാൻ 8ാമത്തെ മലയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. എന്നാൽ 1-ാം തീയതി വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വരാനൊരു ഭയങ്കര 2 ദിവസം കരുതി വരേണ്ടി വന്നു വരുമെന്ന് വെച്ച്. ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് 2 ദിവസം നമുക്ക് മലയിൽ നിൽക്കാനുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് വരാം. അതായത് അയ്യപ്പനെ കണ്ടല്ലേ പറ്റും. പക്ഷേ അതെല്ലാം മാറി, വലിയ കോളും കാറും വന്നിട്ട് എല്ലാം മാറിപ്പോയാണ്. തെളിഞ്ഞൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ആരുമില്ല, ഇഷ്ടംപോലെ കാണാനും തൊഴാനും ഉള്ളൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. മഴയെല്ലാം പോയി. ഇന്നലെയൊക്കെ മഴയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നല്ല തെളിഞ്ഞൊരു കാലത്ത്, അതും ഒരു ഞായറാഴ്ച ഇത്രയും ആൾ കുറഞ്ഞൊരു വർഷം ഈ 2025 തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാം. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളൊക്കെ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 വർഷം കൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം തിരക്കൊഴിഞ്ഞത് ഈ ഒരു വർഷം തന്നെയാണ്. ഇതാണ് തീർത്ഥാടകർ പറയുന്നത്. തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരുപക്ഷെ ഇത്രയും തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഈ മണ്ഡലകാലത്തെ ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയും. തീർത്ഥാടകരുടെ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ദേവസ്വം അധികൃതർ പറയുന്നത്. മലയാളി ഓക്കെ. Actually, I am from Andhra Pradesh, Visakhapatnam. Today I am very happy to see that Manikandan Darshanam. We have only 2 hours only we kept only. That's all. I am very happy today. From Pamba, From Pamba almost we take from Pamba to 2.5 hours. That's it. Today the moderate disciples are there, not like 15 days back like that. Okay. the climate is also good. What? The climate is also good. Yeah, climate is very moderate and everything is very good. Swami is under my path. You have the darshan. Darshan we completed in 2 hours only. Very, very nice. No need to push up here and there like that. And 2 times darshan. Okay. So What about the facilities? Facilities very nice. Comparatively 15 years back, yes. See, I came in 2011. Now a lot of change has been done. I especially thanks to Travancore board. That's it. Very good. Very nice. You have got water and Yeah, water also. See, the middle of the pathway, water. They give meditate something like that. What do you call that? Pink water. Medicated water. It's very nice for health also. Everything is very good. Everything. No need to criticize anything. Swami sir. I'm from Hyderabad, Warangal district, near to Hyderabad. Actually, everything is good here. Actually, as per news, we got some brain amoeba. Some people are saying like that. Everything is okay. There is no issue. Don't follow rumors. God will take care of everything. Water is also flow water. There is no issue. In water, purity is there. There is no issue. Everyone should come to visit, and there is no issue for water issue or whatever it may be. Some of news we seen in a news channel, but there is no issue. అందరూ రండి, శబరిమలకి దర్శనం చేసుకోండి, అయ్యప్ప స్వామి ఆశీర్వాదం తీసుకోండి. మనము నిజం మనకేందంటే ఎక్కడో వాటర్లో వస్తున్నాయి, బ్రెయిన్ అమీబా వస్తుంది, మరణిస్తున్నారు అనేది అన్ని రూమర్సు. భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదం మనకు ఉంటుంది. భగవంతుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఖచ్చితంగా రండి, బ్రహ్మాండంగా దర్శనం చేసుకోండి. భగవంతుడు మనతోనే ఉంటే ఏది మనల్ని ఏం చేయదు. ఇంతకుముందు కరోనా వచ్చింది, కరోనా కూడా ఏం చేయలేదు. ఆఫ్టర్ 5 years ఇప్పుడు బ్రెయిన్ అమీబా కేరళలో బాగుంది అని చెప్పి ఒక రూమర్ ఉంది. దేర్ ఈజ్ నో ఇష్యూ. వాటర్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది. దానికి తోడు మెడికల్ వాటర్ కూడా ఇస్తున్నారు. తాగండి, భగవంతుని మంచిగా మొక్కండి.
కాకపోతే లైట్గా క్రౌడ్ ఉంది. ఆ క్రౌడ్ని మనం దానికి తగ్గట్టుగా చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా మెయింటైన్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. బ్రహ్మాండంగా భగవంతుని దగ్గరికి రండి, అధైర్యపడకండి, ఖచ్చితంగా టెంపుల్కి రండి. சாமி நாங்கள் சேலம் நீங்க வேற என்ன எங்கிருந்து வருது? சேலம் மாவட்டம். எப்படி இருந்தது தர்ஷன்? பரவாயில்ல சாமி, நல்லா சிறப்பாக இருந்தது. எப்போ டைம்ல வந்துருச்சு? டைம் விடிய காலம் கரெக்டாக 4:30 மணிக்கு வந்தாங்க சாமி. கரெக்டாக 7 மணிக்கு நாங்கள் தரிசனம் பார்த்துட்டோம். நல்லா சிறப்பாக இருந்தது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கூட்டம் நெரிச்சல் அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை. மழை அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒன்றும் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை, நல்லா இருக்குது, பரவாயில்ல. எப்போவும் இருந்ததோட இந்த வருஷம் நல்லா மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. ஒன்றும் சிறப்பாக பரவாயில்ல, நல்லா இருக்குது. విశాఖపట్నం నుంచి వచ్చాం. దర్శనం చాలా బాగా జరిగింది, ఎక్కడ క్రౌడ్ లేదు. అందరూ రండి, అయ్యప్ప స్వామి దర్శించుకోండి, బాగా ఉంటుంది. చాలా నీట్గా ఉంది సార్. నా పేరు రాఘవేంద్ర స్వామి. నేను నెల్లూరు జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను. ఎక్కడ ఏ ఇబ్బందులు అయితే ఏం లేవు స్వామి. శబరిమల దేవస్థానం బోర్డు అంతా బాగానే దర్శనం అంతా బాగానే జరుగుతూ ఉంది. ఏ ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు స్వామి, అంతా బాగా జరుగుతూ ఉంది. కానీ కొంచెం అక్కడక్కడ కొంచెం వాటర్ ఫెసిలిటీ కొంచెం తక్కువగా ఉంది, అది కొంచెం ఏర్పాటు చేస్తే సరిపోతుంది స్వామి. మెట్ల మార్గం కూడా చాలా ఫ్రీగానే దర్శనం జరుగుతూ ఉంది. ఎటువంటి ఇబ్బంది అయితే ఏం లేదు స్వామి, బాగా జరుగుతుంది స్వామి.